गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी जो है हमने यहाँ उर्फ़ा का ये जो मुकर्रर हुआ और आज आपके सब ने बड़े हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं यहाँ आए हैं अपनी मन्नतें मानने के लिए, यहाँ से फैज़ हासिल करने के लिए। और ये बड़ी गर्म ज़ियारत है। पीर ज़करी शाह साहब जो हैं वो बहुत बड़े, एक सुनने में आया है कि ये बाबा पीर कलाम साहब बादशाह के रिश्ते में थे, मामू थे ये। तो ये बहुत बड़ी ज़ियारत है। तो यहाँ इनकी बड़ी एक डिमांड थी कि यहाँ बाथरूम की फैसिलिटी नहीं थी, टॉयलेट्स वगैरह नहीं थे, यहाँ बैठने के लिए कोई हाल नहीं है। तो हमारे पास जो ही मैंने ये चार्ज संभाला पिछले 2 साल से, तो मैं बड़ी बार यहाँ आया, हमारे नायब तहसीलदार भी मेरे साथ रहे, बड़ी कोशिश की, लोगों को भी बीच में हमने मुलव्वस किया, उनसे भी बात की, हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि जगह हो तो कुछ ना कुछ चीज़ जो है बन जाती है। फिर ये हमारे क्या नाम है हाजी मुनीर साहब से बात हुई, तो ये मान गए और इन्होंने हमें ये जगह जो है वो दे दी। तो अब यहाँ हम अच्छे बाथरूम वगैरह, टॉयलेट्स वगैरह बनाएंगे और उसके ऊपर जो है हम हॉल बनाएंगे, कमरे बनाएंगे, ताकि जो भी ज़ायरीन यहाँ आते हैं यहाँ आराम के साथ बैठ सकेंगे, सुकून के साथ दुआ मांगेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे और इज़्ज़त और एहतराम और सुकून के साथ यहाँ से चले जाएंगे। तो ज़ियारत भी जो है आपके सामने लगभग जो है वो कंप्लीट है, थोड़ी सी फ़र्क है इसमें, वो कोई 3 छत अभी वो रिप्लेस किया है, वो ठीक नहीं था, तो वो श्रीनगर से मेरे ख्याल आने वाला है, तो जो वो आता है तो ये ज़ियारत जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी बिल्कुल ही। तो बाकी ये भी हम जो है वार फुटिंग बेस पर, जंगी बुनियादों पर इसको भी बना रहे हैं। मुझे लगता है कि 5-6 महीने तक ये सारा हमारा काम जो है वो तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टूर जो होगा वो हम यहीं करेंगे, खुले में आराम के साथ। हमारे पास स्पेस बन जाएगा, हॉल बन जाएंगे, तो हमें कोई आगे जो है लोगों के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी और हमें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, वक्फ बोर्ड के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी। तो जब जो थाना मंडी से भगोटा की तरफ रोड आ रही है पीएमजीएसवाई की, उसकी खस्ता हालत है और लोगों को काफी मुश्किल का सामना, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? जिला इंतजामिया से मेरी पहले भी बात हुई है, लिखकर भी दिया उनको, उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि इसको हम जो है वो पीएमजीएसवाई में वो दोबारा रख कर इसको इसकी वाइडनिंग करेंगे। तो अभी तो इसमें वो को पेशरफ्त हुई नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि डीसी साहब जो हैं वो इसके लिए बड़े पर्टिकुलर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा, एश्योरेंस दी है कि इसको हम जो है उसमें रख कर पीएमजीएसवाई में या किसी खाते में रख कर तो इसका ये जो है इसको ठीक कराएंगे और इसको खुला कराएंगे, क्योंकि इसकी हालत जो है एक नाले की तरह है, गाड़ियाँ आने जाने में लोगों की गाड़ियाँ टूटती हैं, चल नहीं सकता आदमी, तो परेशानी तो है लोगों के लिए। और ख़ासकर ज़ायरीन जो यहाँ पीर ज़करी शाह साहब की ज़ियारत पर आते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इसको जो है इस रोड को ठीक किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। एक शेर में और आपके चैनल के जरिए से लोगों के नजर करूंगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। जहां तक तामीर और तरक्की का सिलसिला है वो तो आप देख ही रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्फ बोर्ड जो जम्मू कश्मीर का है और खासकर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में, उसने मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल क़य्यूम मीर साहब की ज़ेरे क़यादत में माशाअल्लाह बहुत अच्छे काम किए हैं। और जो हमारे जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन मोहतरमा दरख्शां अंद्राबी साहिबा है, जब से उन्होंने चारे संभाला है, ये कोई मुबालगा राय नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये बातें लगती भी हैं और चुभती भी हैं। तो देखिए, जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं है वो खुदा का शुक्रगुजार भी नहीं है। ये पहला मौका है कि जब हमारे राजौरी और पुंछ की खानकाओं और वक्फ के सिलसिले में हमसे पूछा जाता है कि यहाँ क्या जरूरत है, और माशाल्लाह हमारी खानकाओं को नए तरीके से आरास्ता और पैरास्ता किया जा रहा है। कब्रिस्तानों के मामलात हों, खानकाओं के मामलात हों, जो वक्फ के अंडर हमारी मसाजिद आती हैं, हम लोग जनाबे वाला पूरा साल थक जाते थे मस्जिद में चटाइयां बिछाने के लिए। आज हमारी ईदगाह में इतनी लाखों रुपए की वहां कालीन बिछाई गई है, 5 पीर है, शादरा शरीफ है, साईं वलीदात साहब की जियारत पर मस्जिद बन रही है। तो ये 2022 के बाद जब दरख्शां अंद्राबी साहिबा ने ये चारे संभाला, उसके बाद राजौरी पुंछ के राजौरी पर खासकर जम्मू कश्मीर पूरा, लेकिन इस हमारे राजौरी
علاقے میں خاص ان کی توجہ رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے کام لیا. اور پھر ہمارے محترم جناب الحاج عبدالقیوم میر صاحب, انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اس وقت ہم تحصیل تھانہ منڈی کے منگوٹا علاقے میں ہیں. مجھے دیکھیے ہمارے لیے تو یہ سید آل نبی اولاد علی ہیں اور ان کا اور بابا غلام شاہ بادشاہ کا کیا رشتہ ہے میں نے کہیں, مجھے اس کے بارے میں پوری معلومات نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سید ہیں, آل رسول ہیں. اور یہ پیر زکری صاحب, اور آپ کو میں آپ کا جو یہ ہے کیا نام ہے چینل, اس کے ذریعے سے اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں گا کہ بابا کی آج بھی زندہ کرامت اگر کسی نے, ایک تو کتابوں میں لکھی ہوئی اور سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں, یہاں حقیقت ہے مشاہدے کے طور پر. یہاں بابا نے جو دیوار چلائی ہے, جس دیوار کو بابا صاحب نے اللہ کے فضل اور کرم سے, اللہ کی عطا سے چلایا, وہ آج بھی وہ دیوار موجود ہے, آدمی مشاہدہ کر سکتا ہے. دوسرا, میں آپ کے چینل کے ذریعے سے ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا پر الٹے سیدھے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کمنٹ کرتے ہیں, پھر جناب وہ کہ عورتیں مزارات پر آ گئی. ہم آج بھی آپ نے ہمارے خطبوں میں سنا ہوگا, ہمارے سارے علماء کرام نے کہا عورتوں کو مزارات پر نہیں آنا چاہیے, لیکن اب ہم لوگ زبردستی کسی کو نہیں لاتے. یہ اللہ کے ولیوں کی روحانیت ہے, لوگوں کو کھینچ کے لا رہی ہے. لوگ اپنی پریشانیاں, ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے, بیمار جاتا ہے, پریشان حال جاتا ہے. تو اسی طرح بابا کے پاس بھی یہ روحانی ہمارے ڈاکٹر ہیں, ان کے پاس اپنی اپنی بیماریاں تکلیفیں لے کر آتے ہیں اور یہاں پر دعائیں کرتے ہیں آ کر اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں, ان کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما. اور میں اپنے نائب تحصیلدار عبدالحمید صاحب, محمد اسماعیل صاحب, انہوں نے بھی یہاں بڑا اچھا کام کیا ہے. اور یہ نیچے جو نئی تعمیر کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ جو عرس ہوگا, آج 27 جون 2026 ہے اور یہ 11 محرم الحرام 1448 سن ہجری, یہ بھی ہمارے نائب تحصیلدار صاحب ہیں. یہ پرانے ہمارے ایس ایچ او ریٹائر جناب پیر سید یاسین شاہ صاحب ہیں, اور یہ ہمارے امام صاحب ہیں اس مسجد شریف کے, مولانا اطہر صاحب ہیں, یہ افضل ضیاء صاحب ہیں, ہمارے یہ پانچ پیر کے امام صاحب ہیں. ادھر ہمارے یہ مولانا شفیق صاحب, تمام اس علاقے کے یہ حاجی منیر صاحب ہیں. ادھر بھی ایسے جذباتی لوگ بھی مرد مجاہد لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زمین جو ہے وہ زیارت کے لیے وقف کر دی ہے. آپ کسی سے ایک گٹھ زمین لے کر دکھاؤ ہمیں. یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے کہ یہ ان کی روحانیت ہے کہ لوگ ان کے نام پر اور ان کے جناب والا عرسوں میں, ان کے پروگراموں میں, ان کے لیے اپنی, یہ تو زمین ہے, اگر جان کی ضرورت پڑے تو وہ بھی لوگ قربان کرنے کے لیے تیار ہے نا. تو ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کو زیارتوں پر عورتیں نظر آتی ہیں, بازاروں میں عورتیں نظر نہیں آتی ہیں. ارے بھائی, جس چیز کا زیارتوں پر کرنا جائز نہیں ہے وہ بازار میں کرنا جائز ہے. جس چیز کا زیارت پر کرنا, مسجد میں کوئی نجائز کام کرنا منع ہے, تو وہ گھر میں بھی نجائز کام کرنا منع ہے. میری ان لوگوں سے دونوں ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, الٹے سیدھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا مشکل وقت ہے اس وقت. ہمارے ملک کو دیکھیں آپ, جموں کشمیر کو دیکھیں, پوری دنیا کو دیکھیں, اس وقت دعائیں کرو اللہ تعالیٰ دنیا میں امن عطا کرے. ہمارے جموں کشمیر میں میں پھر وقف بورڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا ہے یہاں پر, اور اللہ تعالیٰ ہمارے میر صاحب کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے, وہ بھی یہ کام کریں. اور آپ کا بھی شکریہ میڈیا والوں کا کہ آپ ہماری بات کو لوگوں تک پہنچائیں.